सलाम अलैकुम दोस्ता, सुबह शुमा बखैर। रज़ी उम्मीद की एक सुबह सलामत व खुश आगाज़ कदा बाशिन। इमरोज़ बाज़ मेखाइम कि दबारे याक या दू अगरचे महवर शियागा एक मौजूद मेखाइम दबलेश गप देम शायद कि दूसरे तरीक़ा गप देम या दो तरीक़ा गप देम। मसाइल इज्तिमाई केस्ता हमेशा ताकि इंसान ज़िंदा या ताकि जामिया हस्ता ची जामिया खौफ रफ्ता बशा ची जामिया बेदार बशा मसाइल में नेश मौजूदा एक मौजू हमेशा तज़क्कुर ददोम इमरोज़ बाज़ में क़ायम कमर तकरार कनम मो अमवानी तर फिक्र बनी कि माँ पैसादार शुदम माँ अवली कट्टा गिरफ्तम माँ मोटर खूब ले मोजिन खरीदम या मोटर बिसार गिरान खरीदम या अवली बिसार मजलल जोर करूम या कालिनाय मगदर खूब शबूत या नालिंचाय मदा खाना पर्दा खाने मगदर खूब शबूत मजोनमो ज़िंदगिया इमरोज़ आज़रा ज़बतो शफाही ज़बानी या कौम अस्ता अमलन आज़रा कौम निया चरे कि यगो नमूद इज्तिमाई नदरा यगो हरकत इज्तिमाई नदरा यगो हदफ इज्तिमाई नदरा यगो मुबारज़ा जिद्दोजहद इज्तिमाई नदरा हर कस की मुना दरो बल्दे ज़ात खुमना यक चीज़ रा एच कस फिक्र न मना कि हर इंसान यक वाहिदा दमेनी इज्तिमा यक इकाई यगो जामिया यगो सोसाइटिया लिहाजा अगर वो जामिया मुश्किलात से हल नशना अगर वो जामिया अजबदी बुर नशना अगर वो जामिया वो सोसाइटी अस्ताई पाई बुर नशना अगर अमू सोसाइटी अज गुलामी अज बर्दगी बुर नशना यक फ़र्द तनाई खूब बुरशदा न में तना वक्त की माँ मसलन यानी यक दना नाखोया अभी यक दना उस भी पूरा बदन आजमाया सही है। अमीर माता चक्कर संभाल कर खाली अमीर संभाल कर अमीर साथी कनम अगर तमामी बदन में जोर न बचा अमी नाखो ये चीज़ दर्द मुखरा यानी एक दिन पूरा दिस रम की बगी ना यानी दिस रहा माँ देखा भी ये जाए खुनशनम खाली में दिस खुश रो कनम अंगुश्रिया रकम में नजी बिंद तुम जंजीर द कट्टू की दिस बिंद तुम गई तिलाई गई मोरा गई एक रकम अमीर उश कनम वक्त की बदन में तमामी बदन में सालिम न बुत वजी थना दिस कई सालिम मुमना अमी जामिया यानी रकम प्रोफेसर रहीम चंगेज़ी पार साल बुत शायद या फिर 8 साल बुत गदर देर न मुशा अक्चंद दना उलाता दुख्तरो बच्चा द यूनिवर्सिटी नुमायान पोजीशन गिरफ्ता बुत नंबराई खूब गिरफ्ता बुत अमू तंजीम बराई तशवीक़ खजना एक प्रोग्राम जोर कदा बुत इनारा एगो शील्ड ददत एगो हर कार कदत खुलासा द तवसती प्रोग्राम गुलग वालिदैन रम कोई कदत इनारा हौसला अफजाई करना इनारा तशवीक़ करना असल हदफ अजी प्रोग्राम यम बुदक कि हम दिगा वालिदैन हम मुशरो करना दिगा वालिदैन हम तरफ औलाता है तवज्जो भी दिया चल कि यह औलाद बल्दे मादर पदर को अगर फ़ख्र जोर मना ना बस दिगा मादर पदर की दी दोना हम हो बायत की मोम को कारकनी हमें औलाता रसंच तवज्जो भी दी हमें औलाता है इसमोम बायत काराई करने की मोद अबलेश इफ्तिखार करें उनजी प्रोफेसर रहीम चंगेज़ी एक थोड़ा गुफ्तबुत तमाम खूब सुखनरानी कदा बुदू बिचार लायक इंसान एक इंसानी बाइस इफ्तिखार दो PhD कदा द फालियत हाई इज्तिमाई सोशल वर्क
مو باید بلیزو افتخار کنی و از او تا که هسته انشاءالله از او از افکار شی، از تجربه شی، از خواندوی شی، از تمام چی شی باید ما استفاده کنیم. او گفتد که هر رقم سند بگیرن، هر رقم ڈگری بگیرن، هر رقم ترقی کنین، هر رقم تعلیم حاصل کنین، در هر شعبه کی تعلیم حاصل کنین. اگر تعلیم شم غیر خود شم، د مادر پدر شم، د محله شم، د شهر شم، د عاقل شم، د جامعه شم، د قوم شم، د ملک شم، اگر فائدہ نہ میرسن بس بد کے دین کی تعلیم حاصل کریں، بد کے دین کی درس خواندین. درس بلدی زی نیا که تو تنای خو المودی دیدی کنه. ما یک بلوغ آدمار دیدم بسیار دا خوب امتحانات پاس شده، بسیار دا خوب اهم دفترهای پاکستان، بسیار دا اهم دفترهای پاکستان. نالی نامو دفترار نامش نمیگرم که بسیار محدود آدمای بزمنا بس مردم مشناسه کیره مگم اونار نمگم، مقصد مثال میدم. تازه که انتخاب شده بود که ای صاحب که یعنی خو انت دفتر که ما بلده بچه چی سکالرشپ بیرم که چی امو ایمیج ازدره دونجی ما چقدر خلو بال ببرم، چقدر خوب ازدره خوبیایش دونجی نشان بدم، مجبوریایش هم نشان بدم، ضعفایش هم نشون بدم، استعدادش هم نشون بدم. لیکن وقتی که رفت او دفتر مقرر شد، تربیت سے خلاص شد، مقرر شد، تا یک دو دفعه کی تازه دا اون نوکری لگیده بود کوئٹه میں ملاقات بود، بسیار جذباتی بود. از بعد که گومه تا امروز نه روز را چندین سال میشه نه. مو در حقیقت اینی گبر قومات وقت در حقیقت مو درو برای خود خیلی زندگی ننی. مو یه چورد نمیزنی که در زندگی از مو چیز بهتره چیز بهتر نیه. مو درو بلده دیگرو زندگی نی. مثلا نمی روزا قوما که امیقا سالا در استرالیا رفته، در یوروپ رفته، در مختلف ملکا رفته، از تمام که در زیاد مواقع کار، مواقع پیسہ پیدا کرو، مواقع تعلیم در استرالیا ہے. یک بلوک فیملیا که رفته ما میشناسم، امزی فیملیا که پرسان نیل علیه سلام علیکم خوبی بخیری جان تو جوره اینه ماشاءالله خو استرالیا رفتی تمام خانوار رو بردی آن والا دعای سرشم اولاتار بیخی شوردم اینه قصد پیسہ خرچ کردم، اینه قصد پیسے ٹکٹ شد، اینه قصد پیسے ایگزیٹ پرمیٹ شد، فلان شد، دیم شد، روم شد. خو اولاتا چیز کار نه ولا زلیخا را د فلانی کارخانه بردم شندم، صابره را د فلانی کارخانه بردم شندم، احمد را د فلانی جای بردم شندم، فلانی را د پیشتایل والا بردم شندم. پنج شش اولاتا بیخی چی ماشاءالله در روز اینه قصد پیسہ د خانه مایا و برادره امی زندگی کی گو جای مولین امی قصد چورد نمیزدین که ما دا کجا هم دوم امی دیگه مردم گرد گوشیم که زندگی نم یا چیز رقم مو هیچ غید مطالعه نکده، هیچ غید هم مطالعه نکده که دما دا اون جایی که ما زندگی نم دومونج دیگه کی زندگی نه. امی دیگه مردم چیز رقمه مو یعنی قصد کلو نفرار خرد اولاتا خور تمام برده دا کار شنده بلده چیز بلده زی که نا پیسہ کمائی کنه. فلانی که از مو پیش هم ده خانهش رفته دی این تر قالینه اوزو بود، این تر پرده ده خانهش اوزو بود، اینی تر موتر داشت. ای اولاتا خیالی ریزه یا یار بردین ده کارخانه لگندین. امی وقتی که کٹا شد یه چیز یاد ده داشت بعد چیز کار کنه اولاتا چی رقم تربیت کنه مطابق ماحول یوروپ هم اولاتا رو چطور تیار کنه. وقتی خود چی چیز نمیفهمه، خود چی چیز یاد نگرفته، امو تر بے سواد از افغانستان بالشتین رفتین، امو تر بے سواد از کوئٹه بالشتین رفتین، اونمو تر بے سواد دا استرالیا زندگی نین، دا یوروپ زندگی نین. هر چیز آمد مکشین تمام بله سیالداری مزدین. خانه فلانی رفتم اینی تر قالین آوار بود، خانه فلانی رفتم این تر الماری خریدد، خانه فلانی رفتم اینی خست کتا تلویزیون خریده بود.
مو غدر کوشش دی کی امو اقدهای کی د دل خود مو ور برکن یک دنا بوله ما از یورپ تا استرالیا آمدد گفتخانه دوست رفتم شیشتم دوست به مرا یک لحظه شیشتی بس वो اتاق بود شاید امور صاف کرده वो کمره مرگود بورم جی بیشی بس ما یا سودا میرم वो خیل میرم ما رفتم دو خانه گفت شیشتم کی توقنم کی هر چهار طرفی خانه دار چهار دیوال یک دانه تلویزیون است वह तो छोड़ सकता हूँ तुम शायद ही मर्द का टेलीविजन हम सौदा हमने कि चार तरफ टेलीविजन लगांदा था दीवाल तो वापस के बाद वक्त हो माशाल्लाह तू कारोबार टेलीविजन मनी ना बाबा मार तुर्की को कि मैं कारोबार टेलीविजन मनु माँ तुम यार ये चार तरफ दीवाल दया वो तक चार दाना टेलीविजन ये तू बोल दे चीज़ लगन देखो तो बाबा मोरे ज़बदी द टीवी ड्रामा में चली खाने हम साया की मोरफ थी खातून जूम और पेश कदा बुरम कत खादे को कस दिगा कि मोरती शाव देर मुझे तो खाना में मदी बाबी में मोर टप मकत मो टेलीविजन ना दश्ती दा खाना इनाल बाद चार चार देवाल टेलीविजन लगंदोम हर तरफ चरख बकरू हम टेलीविजन बादशाह ये मुगा मा दबारे माइकल जैक्सन खानदा बदो माइकल जैक्सन एक दना खाना दरा कि वो खाने को बिसार कीमती जोर कदा मनेशी از نوادرات از اتقاها جمع کده آثار قدیمه جمع کده از کونا چیزا انتیکس کی مگیزونا جمع کده گلاب بسیار خلو خوب چیزا یک خانه دیگر جور کده کی منیزو خالی کھلونا یا ٹوائز اسباب بازی زوستو د دنیا چیزی کی ٹوائز است خریدا اونجشتا مغیر ما بس خاطر ازی کدم کی ما ریزا بدم بابیم پیسہ نہ داشت کی بلدی میں یک دنا موٹری پلاستیکی بیخ کی ما دو تار یا نخ بستا کدا کشلای کن یگو اسباب بازی یگو قسم کلونا آتے میں بلدی میں خریدانے میں تنستے انال کی ما پیسہ پیدا کدو ملینر شدوم انال ونو اقدے خور بور کدو میں نیج دے دبانے بچکچای کو اینی اولی رو پورس کلونا کدوم خود چراف تمو کلونا من دجایشی امو بنگلا اردوش دجایشی من علی مور شمو یگو بنیادی کار درو بلدی اولاتا نمنی اولاتار دشمنی کی بورا د کارخانه کارکنه بورا پیسہ بیرا بس پیسہ کیور دیروز یک دوست خط بروخ شد از خارج امداد گفت قوما دو ماه شده که ما 2008 نمدوم د ای دو ماه بین فامیلی مو 4-5 دنا عرسی شده یار دو ماه شده عرسی تیر شده مگه تابالی کالا بردو یار روز خاتونو بازار بورو اش جوڑا کالا بخر 6 جوڑا کالا بخر 4 جوڑا اب یہ چیز گبا او دیروز پلانی گل نور دا خانه امداد او نا اشتا پر بدبو والی بلدی اشتا زوا بلدی آرش چی کالا مبری علی صرف دا پیسہ خرچ کدو سر خو بلندن اولاتاش موٹرسائیکل سورا مشا خواند چی رقمه حال چی رقمه نا بیگا با بیگا دا یک دکان رفتم کی سودا بگرم اولاتا تمام ما خالی سگریٹ میخرا امزوبت مذہب بوتل کی بقت دوائی خاکی دوائی گلابی اللي مزه می ده اسٹنگ ونزو میخرا زرورق میخرا همی اولاتا همی قصد پیسہ کی خرج ند ما یک لحظه استشل دکان تا نوبت از ما مات یک دنه زوزاد اب 10 روپیه سودا برد همی تربیت اولاتا دا کجاشته همی اولاتار مو از بار موری پیسہ رہی نہیں اقدے خبر نہیں کہ ما دا افغانستان پیسہ نہ داشتم نه خوش نہ داشتم یا دا کوئٹہ زندگی کدم ما پیسہ نہ داشتم زندگی بسیار سخت یال چمکور کی دولتا تختم نه مردما کروڑ پتی بچیش از نوم کلاس خاندور علاقہ دا یک مرتکا هم قدم رخ شد تازه پری رسد پیش پری رسد ما دا هر چی قضامت کدم اولتا خورا دا تعلیم لگلنم یک بچه شی درو میخواه کورس پایلٹی رو مقرر کنه کمپنی شر قرض داده $1.5 $1,50,000 کمپنی قرض داده که اینی پیسه رو بگر تعلیم حاصل کو وارغید که خاندی بس بیا دا کمپنی ازما تیاره را نروی اسمو بال کو کمپنی ازما را تیاریش بچرن بس دا قسط پیسه مراداب کو یک دنه مثال دیگر شمار میدم
وزیر اعظم اول نه وزیر اعظم ولایت فقیه مهدی بازرگان یک انسان بسیار دانشمند کتاباش بخوانین بس خشیم شمی گوید واقع شد از ولایت فقیه چرا خشیم کرد ولایت فقیه بس قنجقیش چقدر ناجایز کرد تمام اگر دیاد من دیگر روز مگم خرج شما مهدی بازرگان بسیار کلو کتابا نوشته کرده بسیار لایق انسانی یک انسانی د اصطلاح عام یک انسانی بسیار متدین یہ مگا وقت کی اسکالرشپ نام د اسکالرشپ امات انجینئرینگ میں خواستم بے خانم نام مگا وقت د اسکالرشپ امات د بورسیا نا مگا ما فکر کردم کہ ولا حال خو خارج مورم پیسہ هم خواست دولت از حکومت حکومت هم پیسے مردم پیسہ ٹیکس دیگا نا حالی کی مور مجھے ما چیز بے خانم چل کہ یہ قرض مردم رکھوا دا کنم همین پیسہ خواست مردم حکومت کمر می دی پیسے مردم ما باید تر چیز بے خانم کہ همین پیسے مردم را کی مر دادا کہ ما تعلیم حاصل کنم همین پیسے مردم را ما آدا بے تنم اگر آدا نہ تنستمم یکی سیش را ادا کنم گفت سن شاری تیران تو خدم سن نالیات و خدم سن سرکات و خدم سن سسٹم یاو ماو تو خدم کلوچ دار مطالعہ کردم آخر دہی نتیجہ رسیدم کہ ما سیول انجینئرنگ میں خانم رفتم دا فرانس سیول انجینئرنگ خواندم سند خو گرفتم ڈگری خو گرفتم واپس آمدم اینی مرد صبح توقن دا تهران تمام تهران آوی امو جویچه آوی بدرفت نالی سرک و سیستم آو یعنی کہ امریکہ زدہ لگٹ کده یک جدا گبر لیکن سیستم را مهدی بازرگان دو زمانہ تیار کده که مو شمو قدر ریزه بدی ده یگو خانه ٹینکی نیه د یگو خانه ټینکی نیه شافت نلکه د خانه د برو میټر ده د دې سویا جدا نلکه یا د اشپزخانه جدا نلکه یا د غسل خانه جدا نلکه یا دار جای نلکه یا ټینکی نه درکس آو 24 گھنٹه یا آو تهران 24 ساعت آوا از خاطر ازی کی مهدی بازرگان بندوبست کرد امروز نه روز رات شاریای تهران از سرک چقدر خوشنمایه غولی سرک انتر غولی سرک انتر بلنده مونو فهمی لیکن بلنده اور دو طرف سے تھا وقت صبح گام آیا شاروالی یا مسپلٹی او پاشینه تمام اشغالات میں نوزو کٹن علی مراز بال ایک دنا کٹا پائی پیلنے کی تمام رمبرا غیب منا و اینالی هم مو شمو د هر جای کی زندگی نی اول باید یہ فکر کنی کہ موز کدام قوم تعلق ترے قوم مو چرنگا زندگی منا مو چرنگا زندگی درے آیا یہ گو ذمہ داری از قوم د بلیز مو هستنی ہے د مو جامعہ کی مو زندگی نی ابو سوسائٹی کی مو الائش نہ میتنی د پای کو خالی موری ازی خاطر آباد مشکیک مو د پای کو رفت دیگه ماما مجھے موری ہر ساری دنیا کی موری کوشش نہیں دا کجا از رہے مجھے ابو جامعہ مو الا نہ میتنی مو سوسائٹی الا نہ میتنی آیا مو سوسائٹی کو ذمہ داری بلیز مو درے یا نہ درے مو آیا برے خود کو کار کنی فقط بلدے خود کو فکر کنی آئندے خود کو فکر کنی یا آئندے ہمزی قوم رم فکر کنی قوما بلی ہمزی مہربانی کن تبصرہ کن سلامت بشن خدا شمور خیر بھی دیا امیدوارم کہ انشاءاللہ ایک زندگی بسیار خوش را آغاز کرده باشین سلامت باشین